Okay, game to na ta sa atong Bahan Taparay. Pinaksitay sa Bahan Taparay diri sa Bato Carbon, Cebu City. Tuara, nangapyot na. Mikapyot na, gikapyota na ni Negro ang bola. Midaog sa game 1 na ang team la ni Negro. Jimar og ni Almar. Kini game to na. Servisyo Negro. Ay Negro. Bundak gitu tirada Negro ay. Grabe ay. Salbahisa ni Negro ay. Oh no dos. Walang patawad si Negro ay. Kini. Inside na naman. 2-0 na, 2-0. Oh, 2-0. 2-0 kaibigan, 2-0 in favor of team Mambaling. Jimar Clark. Jimar again, Milayat. Negro. 3-0 na, 3-0 na. 3-0 na. Kene para 4, Servisyo Negro. Okay, stopper ang kalit ni Idol Jobert. Out ball. 4-0 na, 4-0. Servisyo Negro. Ay, Lobo. Bundakan. Out ball. Ayo. Servisyo Negro. Di ni Servisa Negra ha, Servisyo Negro ni. Aga mundak na. Lah. Mo Negro. Giga Negro eh. Giga Lagusa. Pausang Jason, tuagsik ang timbring Lagos. Puing ka Lagusa ka. Puong ba ni Jason? Ako be. Tuagsik ang bulang Lagos eh. 5-0 ha, 5-0 ha. Oscar! Di Manigro Almarog ni Lagos. Servisyo Clark. Ay, Lobo. Gila yata ni Jason. Jimar. Good item. Hawan pas kang manang yun. Gibarbasang Negro. Servisyo Jimar. A.K.A. Lagos. Lobo. Grabe bulang Negro dire. Sus! Home court advantage ni Negro dire. Kabisado ni Negro tong korte na to. 6-0. This game is brought to you by Maricel Antonic Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Kanang lamian nga Chicharon ha. Ang Maricel Antonic Chicharon. Mapalitin nyo diha sa Karkar, Sangat San Pedro o sa Abogon na Sibunga. Wala. Lobo giyatag ni Clark. Jobert. Latos dol. Jobert again, reset combination. Ngiga Negro. Gitok mo run Jason. Gibutas kanto. Pakapas Lagos. Tapaay. Tuara, tuagsik na. 6-0. Paglingo si Clark. Hindi nakapaniwala si Clark. Tinalo sila sa game 1 mga kaibigan. Tuara, Jason. Agay Clark! Kuha pa? Gibutang ba yung control dire? Ikis-ikis sa bola Negro. Karing Negro ay. Grabe. Control sila niyang Korea ay. Kaibigan, kita itong korte rin. Substandard yung mga kaibigan ha. Kuwang ni sa sukod kaibigan. Ang lenta ni medyo katunga ra sa standard good nga korte. Ang weda ni medyo okay ra. Medyo pasok-pasok pa. Agay! Alvar! Tuara! Kumpayot naman itong tukmuray. Kumpayutan eh.
Oh, Servicio Almar. City 0 ha. In favor of Team Mambaling. Lagos. Lagos again. Okay, panghagis Lagos. Tara. La Negro. Ay, ay. Muntik na. Muntik na. Pasok ang tira ni Negro. Crowd favorite ha, si Negro dire. Crowd favorite. Daghang yung fans Negro dire. Oh, Servicio Almar. 8-0 na. Agay, tuwagsik na sa bola ni Clark. 9-0 na, 9-0. Sus, matambang pa gani. Ada pa gani gampo. Laumaning kuanay, lubungay, 0-9. Almar, toko ni Jason Canason. Pangal outside na sa do. G0 na, G0. Parkin, Lobo, Jobert. Lobo. Tok mo Jason. Jason again. Shout out ko ha sa akong yoyo diha sa Gutsan Kiyot, Cebu City. Nga si Yoyo Emiliano Borborquiano. Shout out mo yo. Shout out sa ko ni Mama Maricel og ni Bostone pa sa tiempo ang tagiya sa sa Maricel Anthony Chicharon. La. Gi. Boson. Yagi. Na. Isura kabisadohon ning Kurtayha eh. G0 na, G0, 100 tanan ng atong score. La 0 na, 11-0 di ay. Guys, happy realer, pasok, daog. Wana, 2-0 atong standing ha, sa ato ang bahad na paray. Tang malasa.